Pagkapatsada sa bugo, lahira gyud kani ato, kay kani wala mapasagdan sa atong pinalangga nga barangay Kapitan Roger Puloy Putani. Ayaw kami pagbiyain, kulang ang tulo ka tuig nga pagserbisyo sa barangay sa bugo. Sa pagsugod palang pagkabalo may eleksyon, o di ko mahimutang mura na kung mabuang, di na ko madawat kung ikaw mubiyak ka na mo. Ingon sila diris bugo, daghan ka o kontrata, daghang nasuko, kay nabuntog na sila tulisan kawatan o puser sa illegal na droga. Luzon, Visayas, Mindanao, gipasikat buang bugo sa tanang interview, ma-TV o radyo nga ang bugo under God's operation. Roger Puloy Putani, pabilin pagkaamahan, dagan pa ang mga plano, mga proyekto sa katibukan dinhi sa bugo. Kahusay o kalinaw, kalipayog kabaguhan, ipadayon ang nasugdan nga pag-uswag sa bugo o sa katawhan. Pagkapatsada sa bugo, lahira gyud kani ato, kay kani wala mapasagdan sa atong pinalangga nga barangay Kapitan Roger Puloy Putani. Ayaw kami pagbiyain, kulang ang tulo ka tuig nga pagserbisyo sa barangay sa bugo. Sa pagsugod palang pagkabalo may eleksyon, o di ko mahimutang mura na kung mabuang, di na ko madawat kung ikaw mubiyak ka na mo. Luzon, Visayas, Mindanao, gipasigar buang bugo sa tanang interview, ma-TV o radyo nga ang bugo under God's operation.